एजाज साहब ज़रा सा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम वहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे मुल्क हैं, 20 ममालिक ने साइन कर दिए हैं, लेकिन वहाँ के किसी हम ज़ाहिर है उनकी जो अस्करी ताकत है या उनकी कोई आर्मी चीफ हैं किसी भी मुल्क के, हम उनकी शमूलियत भी नहीं देख रहे, पजीराई भी नहीं देख रहे। इसका एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, अपने से दुगने ताकत रखने वाले, बजट रखने वाले और अस्करी पावर रखने वाले मुल्क को जिस तरीके से ज़ेर किया, और डोनाल्ड ट्रंप को बार बार इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए, पाकिस्तान का एक अलग अस्करी इमेज उभरा है और फील्ड मार्शल को जिस तरह पजीराई मिली। पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस बोर्ड ऑफ पीस में, सिफारती तौर पर और सिक्योरिटी मामलात में अस्करी तौर पर? जी शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मई 2025 के बाद से पाकिस्तान का जो ग्लोबल क्लाउट है, ग्लोबल प्रोफाइल है, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत है, उसको हाई टेबल पर बिठाया जाता है और पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक पाकिस्तान ने कोई जो असली क्रिटिकल लोग काम होते हैं उन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पाकिस्तान उस लिहाज से पोजीशन मजबूत ही लेता है। अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस में जब आप बैठेंगे तो कई ऐसे मामलात हैं जिस पे हमारी आवाज़ उठनी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वहाँ पे एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी जो वहाँ पे मामलात को चलाएगी। हमास कहता तो है कि मैं उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन वो मगरिब की तरफ झुकाव रखने वाली शख्सियात उसमें ज़्यादा हैं। वो कितना अमल लाएंगी, किस तरह होगी, उसको भी पाकिस्तान उसको भी मॉनिटर करेगा। फिर ये है कि क्या स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बननी है उसके ऊपर हमारे बहुत सारे सवालात हैं। हमने वजाहतें मांगी हुई हैं क्योंकि हम ये हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि वो स्टेबलाइजेशन फोर्स हमास के साथ या फ़लस्तीनियों के साथ लड़ती हुई पाई जाए और दूसरी तरफ वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ती पाई जाए। हम ये भी चाहेंगे कि वहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस मुकम्मल तौर पर यानी वहाँ से विदड्रॉ कर जाएं और वो जो खून रेजी है, आपको पता है सीज फायर के बाद भी वो 500 के करीब लोग जो हैं वो मार चुके हैं, वो उसको रोका जाए। ये आवाज़ें आप अंदर बैठ के उठा सकते हैं ना जी, और इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ये आवाज़ें उठाएगा और पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी उसी वक्त शामिल होगा। मुझे कम अज़ कम इस बात का यकीन है हमारी सरकार पर कि ये उसी वक्त सिर्फ शामिल होंगे जब हमें ये यकीन हो कि हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नहीं पाएंगे, हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ की आवाज़ करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो इस लिहाज से कम अज़ कम मेरे ज़हन में ये बड़ी क्लैरिटी है कि अगर कोई ऐसा मौका आ गया जिसमें पाकिस्तान को ऐसी चीज़ करनी पड़ी कि जो मिसाल के तौर पर कि वो बोर्ड ऑफ पीस वाले फैसला करते हैं कि हम ईरान के साथ कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान यकीनन आवाज़ उठा के छोड़ देगा बनिस्बत इसके कि किसी गलत काम में शामिल हो। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो लाइक माइंडेड मुल्क हैं जो वही सोच रखते हैं, तुर्की है, सऊदी अरब है, यकीनन वो भी सारे मिलकर ये हमारी आवाज़ में वजन होगा और हम सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे फैसले में शरीक होगा जो पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए वो नुकसानदेह साबित। और एजाज साहब, इस वक्त आप समझते हैं कि ये जो कंट्रीज जिन्होंने अब तक दस्तखत किए और ममालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे, इसको हम अगर टाइमलाइन इसकी देखना चाहें तो आप इसको प्रैक्टिकली होते हुए कब तक देख रहे हैं? क्योंकि यूरोप जो है एक डिफरेंट ट्रैक पर इस वक्त जा रहा है, वो एक अलग इशू है, ज़ाहिर है वो टैरिफ के मामलात हैं, ट्रेड के मामलात हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप से और ग्रीनलैंड के इशू पे काफ़ी खफा हैं। लेकिन आप समझते हैं कि यूरोप इससे क्या ताल्लुक रहेगा बोर्ड ऑफ पीस से, या उनका भी कोई इंटरेस्ट है इसमें? देखिए, यूरोप के लिए इस वक्त बड़ा कड़ा वक्त है क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी नाचाकी हुई है और ये एक ट्रांस एटलांटिक अलायंस जो बुनियाद बना था पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की, पूरे आलमी निज़ाम की, वो इस वक्त ख़तरे में है। तो इस वजह से यूरोप बड़ी मुश्किल में है और वो शायद इस किस्म के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो मामलात हैं इसका साथ न दें क्योंकि उनको ग्रीनलैंड के मामले में बहुत खफगी है। तो वो बिल्कुल इनका साथ उस वक्त तक नहीं देना चाहेंगे जब तक ग्रीनलैंड पे डोनाल्ड ट्रंप साहब पसपाई इख्तियार नहीं करते। अगरचे उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं कि अब मैं ताकत का इस्तेमाल शायद ग्रीनलैंड पे नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना फैसला बदलते में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन यूरोपियंस अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऊपर एतमाद करने पे राज़ी नहीं है। इसी तरह चीन भी ये समझता है कि अगर अहले मगरब आपस में लड़ रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं तो चीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए वो बड़े आराम से वहाँ बैठे हैं, वो भी इस किस्म के मामलात में शरीक नहीं होंगे। तो चुनांचे मैं
سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں اس بورڈ میں لوگ نہیں آئیں گے، وہی آئیں گے جن کا فلسطینی عوام کے ساتھ ذرا زیادہ مسابقہ رہتا ہے. اور یہ جس طرح میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک وقتی ہے، یہ ٹرانزیکشنل ہے. جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ساری پالیسیز ٹرانزیکشنل ہیں، یہ بھی ایک ٹرانزیکشنل فینومینا ہے. تو اس لیے اس کے اندر میں کو بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ لوگ شامل ہوتے نہیں دیکھ رہا. اوکے جمیل صاحب، آپ کیا کہیے گا؟ یورپ کی ایک ڈیفرنٹ اپروچ، نئی صف بندیاں ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پاور جو ہے، ظاہر ہے یورپ سے بھی امریکہ ایک الائے بن کے دنیا بھر میں جہاں چاہتا تھا جو کرتا تھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ کام کر رہے ہیں اور ٹیرف ان کا ہتھیار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاور اس سے کم ہوگی جب یہ کہا جاتا ہے جی ہم امریکہ پہ لیس ریلائی کریں گے؟ پھر کینیڈا کے وزیر اعظم جی ٹریڈ بھی شروع کر دیتے ہیں چائنا سے. فرانس کے صدر میکرون جو ہیں وہ چائنا کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مضبوط ہوتے دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کو کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی، امریکہ کا تو ڈکلائن اس لیے ہونا شروع ہو گیا ہے. دو تین وجوہات ہیں اس کی. وہ تو اس میں زیادہ تر وجوہات یہ ہے کہ ایک ملک جس کا کہ تقریباً $38 ٹریلین ڈیٹ ہے اور جس کی کہ اکانومی جو ہے وہ کافی ڈکلائن کر رہی ہے، اور جس کی کہ جو یہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت منصوبہ چل رہا ہے، وہ جس طریقے سے فلکچویٹ کرتا ہے دنیا میں، جس طریقے سے کانفیڈنس اور ٹرسٹ لوز ہو رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور جس طرح دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو ہو رہی ہے، جس طرح چائنا پہلے ہی ابھر چکا ہے دنیا کا پہلا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری 2010 سے، سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ ٹریڈنگ کنٹری 2013 سے. تو لیکن اس کی ملٹری مائٹ وہ نہیں ہے. اس کو 6 سے 8 سال لگیں گے ابھی اگر وہ متوازن ہونا چاہتا ہے. لیکن امریکہ نے اپنے بجٹ کو بھی 2027 سے ڈبل کر دیا ہے، اور یہ کیونکہ ملٹری مائٹ ہوگا اس لیے وہ اپنی ڈکٹیشن کرانے میں ہمیشہ کوشش کریں گے. یورپ کی آپ بات کر رہی ہیں، یورپ بھی کس حد تک رجسٹ کر سکے گا اس کو؟ اگر احاطہ اس کا کرنا ہے کہ یورپ کہاں کھڑا ہے، تو اس وقت بڑی خوبصورت تقریر کی ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اور میکرون صاحب نے، جو کہ ایمینوئل میکرون صاحب نے فرانس کی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ وداؤٹ رول ہوتی جا رہی ہے، انٹرنیشنل لا ختم ہو رہا ہے. ٹرمپ کا ٹیرف جو ہے وہ ایک بلنگ کر رہے ہیں تمام معاملات کو. یورپین کی ساورنٹی جو ہے اس میں کوآپریشن، بہت ساری چیزیں باتیں ہو گئیں. اور اس طرح جو انہوں نے جو کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے، وہ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیبل پر نہیں ہوں گے تو ہم مینیو بن جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے لوگ. اور یہ نوسٹلجیا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور یہ رپچر ہو گیا دنیا کا گلوبل آرڈر. تو یہ 4-5 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں کہ آپ کا تمام جواب میں نہ ہے. اور یہ بورڈ آف پیس کی آپ بات کر رہی ہیں جس میں کہ انٹرسٹ ہے ساروں کا. 20 نے تو سائن کیا آپ نے فرمایا، لیکن 35 تو انہوں نے اپنا ریٹن جواب دے دیا ہے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ تمام 60 کے 60 ممالک، رشیا نے جوائن کر لیا ہے. رشیا کو کہہ دیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ $1 بلین آپ کا جو ہمارے پاس فروزن ایسٹ ہے ہم اس میں سے لے لیں گے، آپ پرماننٹ ممبر بن جائیں. پوٹن نے اس کا اشارہ دے دیا ہے کہ یس ٹھیک ہے ہم بن رہے ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ آف پیس ان نٹشل آپ کے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ اس وقت دیے ہوئے حالات میں ٹھیک ہے. سب کی خواہش یہ ہے. بالکل جمیل صاحب، تھینک یو سو مچ. اعجاز صاحب، جمیل صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور